हाय गाइस, आज मैं पहुंचा हूँ ये बास्कोन जहाँ मैं बास्कोन हुआ था। इसी में पहुंचा हूँ कि आज बहुत ही हम तो नहीं आया था ये बास्कोन जगह में, पर भी आज मैं थोड़ा दिखाना चाहता हूँ। बासर में बास्कोन हुआ था, यहाँ में सब स्टॉल वगैरह हुआ था। मैं तो आ नहीं पाया, लेकिन आज इधर मेरा कोई बेटा लोग मारना लोग इधर ये करेगा बोल के हमको बुलाया, इसलिए आज मैं भी आया हूँ। देख लीजिए बहुत सुंदर से ये क्या था, ये ब्रिज बनाया और ये देखिए इतना सुंदर सा ये क्या है, ब्रिज बनाया है। और यहाँ में वो लोग ये क्या है, अंदर तो मैं नहीं जा पाया, वो घर को भी दिखा देगा थोड़ा थोड़ा। एंट्री गेट ऐसे बनाया था। चलिए ये देखो, आज हमको वो लोग स्पेशली इनवाइट किया है, आज मैं चीफ गेस्ट बन के आया। सब कुछ रेडी हो गया। चलिए यहाँ में ये देखिए, ये मेरा भैया और बहू भाभी सभी वो लोग बम्बू में खाना पकाएगा बोल के। देख लीजिए बहुत ही सुंदर से सजा अभी बेहतर है। चलिए अंदर जाके देखते हैं। आया ये देखो इतना बनाया कि अभी जब गर्म दिन आएगा ये टूट जाएगा होगा। देख लीजिए। हाय गजब, हिना Hi guys. गजब। Hello guys. Halo, ini roasting ah. ये रोस्टिंग बना रहा है। चलिए यासिन पुइता तो नहीं कहीं लंगो चीफ गेस्ट है तो ला दो कुछ ना नाल दुकरे Nono kaya kalau चीफ गेस्ट kali Malayolo. Malah tu Chief guest ya apa mana tulem mana. वो निजर को भी मैं कुछ ना यहाँ में कोपनाम क्या तो को वो दादा वो मैं पेमूम तक नहीं होते वो सेंपा अंगर un bamba kuna dekia lok eklok mot ko o taka dekia moy kuitra na be moy regral ana ko tomato kacap don goku korgus gok binyo देखो बास्कोन का घर बहुत सुंदर से सजा, उधर आग जलाने के लिए भी बनाया। चीफ गेस्ट लोग इधर ही बैठा था, यहाँ से बैठ के ये देखा था। और ये उनका गालो घर, गालो नाम है, गालो नाम गो मोतो काका तो के मजा काकिन बे मोतो गालो नाम में उनका ये लड़का इस तरफ से उठेगा, लड़की इस तरफ से उठेगा। गालो गात गहम बे मोदो ही acap cako de ani loko da am dua am ni loko da oke hing nim ko da de kakalo je hig cako hig ni loko da de ni loko da oke hi hina hik kai grab ko hi imika pimme pinte hik pimme de kakato ko hembai galo modu kaken jab hig rapko hig ke dolio hek I loko unga dol loko do ke hig kai ke de oke hig kagre hina kagre hig oponen ko best ja moto hig popre ko na oke hi opoya udue ko de ajengat de maja best mopahina kagre higin kagre unga ho দরকার নামে মাদু ইয়াহিয়ারাম না মজা বেস্তি মুফদা হিগ নিমের পাকো না হিগ নিলো এরা লনেন কলং উনগে হেমবে মাল মদু আনাবগা আসাবগা রাচেও আগে ই ওরকবগি আগে হেমবে মদু দে হিগ নিমের পাকো ওকে হিগ নিমগে ইনিকে পাক্কা দে ওকে হিম bathroom ba moto toilet bathroom nam lo hik pakka ko
ke ini ke tena pakke ngokatam re western toilet guchimula to hik kazo kakala je ina hik achabga yasu loko de achabga yasu loko hik pakke ku maad besti molap nam pakke hamber du de kakato kemjaka akne maad kakenda motu ina ni loko da higem hambei do umre next lover kazo ilako je nime ba ngon ni loko ba ge du de hina kakne hina hinyo kakin kaken du ka cinca kong maja besti molapa kakne oke acin du menko ngo anik biji upai ka wa ngojin ani basar cacing ka duna ni kla ni kamne ne kote atren na manin marnya ko na yo lokku bre basar cana ate ko ke ani market cinca sa ka duna ne kla kuma aine ne kote yo lo la tren ne ni namni rumah ya du namni em la ekdom Alib nu da motlai tik ba nu da molana ardab nu da motlai ka ngom chin hakran haklana imanam jakaran ngom jisajila na bachajila kuda ये देखिए पहले का जमाना में हम लोग का ये मैं ऐसे ही करता था ने अब लोग unuk dolu lo hambay ko ka dachiyam doinram ne kolo idla ka ana bo taik pe mi hildu la majja tahi tadog yo rimen la du so ko doini to rimen la du la to hilo agam ngoka tom du na hilo ngok nyama ok ngoko menim mun taik pe mi hildu du hilo majja du do dag ana bo doi nge ma hember rube de chi alu am hember men rube agam ngo hilo nun nan katom jidak na de mugga kan ga takam nun hagjila ka ina ke mrande Bye bye. bye ina aldure no ite makai Karena do cindre. oh Arbo aku tak cinta moka. oh Pernah saya itu tak aku deh. Tamam. Ini eksoyo ata bare. aldure adu ngono ke nyigom kui kaza bena ko mem lo do kunna nyaire aldure kargama na yolrem du hostel la du ko bam marga de chem rubre anarasan endoko no anaras ga mengar ku ale dokin to gat tihir rudak re is ga yaglo to ke is em yak tana ma bi isok puran to loku ma bi ke marga ke nango dokade marga tihir dop ke ne ke hi yolo kerem nok to kerem Ngok bakar. aljado Ngok lin man Ngono kan ilin mana. aldo ke Bote. ke Ikka tati do kise. nyadol ik aldo ko i anarasan enna bagra chakum moi ke no na nyigrat lai ngwanik chai ku de Ayo mau beri, mau rebo tu gimana? ke arda ba hokak ma bina hokat kem ina hokat ke bena